5টা, हाँ 24টা, हाँ 29টা। हाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुड 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 रो 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 गुड बता गुड समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? কয়টা বললে 30 টা নিয়ে 29 টা 29 গেছে। হ্যাঁ এনু 30টা আছে দেখ আর এই দিন সাইডে আছে। তাহলে কয়টা হলো 29 এর কত 29 টারে কত साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। একটা একটা করে গুনুন একটা, हाँ 2টা, हाँ 3টা, এ 29 টাকা আছে ওনার ফালাইন 29 29টা হয়েছে। তাহলে কয়টা হলো हाँ 29 টা উপরে কত হবে এ 29 টা 29টা হয়েছে। তাহলে কয়টা হলো हाँ হ্যাঁ 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 31 কোন কোডা কত হবে এটা কি হ্যাঁ 32 হবো না 33 হবো। হ্যাঁ 33, হ্যাঁ হ্যাঁ 32, কত হলো রে ভাই ভাই কত হলো 2টা,